अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं शुएब्स नॉलेजेस और मैं हूं मोहम्मद शुएब कदीर। मैंने आप सबसे कहा था कि मैं इंशाअल्लाह आपके साथ एक दो दिन में एक इम्पॉर्टेंट वीडियो शेयर करूंगा, तो इंशाअल्लाह अब मैं वो वीडियो शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन इस वीडियो से पहले तकरीबन 5-10 मिनट पहले मैंने एक छोटा सा 13 सेकंड का शॉर्ट मैसेज बना कर डाला है, तो वो इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अभी के लिहाज से है, आज के दिन के लिहाज से, तो उसको भी ज़रूर देखिए। और आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो वो टॉपिक क्या था हमारा, जो हमने कहा था कि हम आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो उसके ऊपर बना कर देंगे और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये आजकल। वो टॉपिक था हमारा ज़कात। जी हाँ, ज़कात क्या है? ज़कात अल्लाह तबारक व तआला ने हर साहिब निसाब मुसलमान पर फ़र्ज़ की है। ये इस्लाम का एक रुकन है। जी हाँ, अमीर लोगों के माल में से अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ हिस्सा गरीबों के लिए रखा है, तो ये वो हिस्सा है और हर मुसलमान पर, हर साहिब निसाब पर फ़र्ज़ किए। ज़कात का निसाब क्या है? इसका निसाब की तफसील तो आपको दारुल इफ्ता से ही मिलेगी, लेकिन जो मोटी मोटी बातें हैं इसके निसाब में वो ये है कि ये जिसके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना हो या फिर इनके बराबर रकम हो, जो कि उसकी हाजत असलिया के अलावा हो। हाजत असलिया क्या? रहने का घर, चलाने की गाड़ी, इस्तेमाल का मोबाइल और घरेलू सामान वगैरह जो भी होता है, इसके अलावा जो चीज़ें हों वो उसके ऊपर ज़कात होती है। और इसके अलावा उसके ऊपर 1 साल गुजरा हो, यानी लेट सपोज़ अगर आज क्या है, 6 रमज़ानुल मुबारक है, 6 रमज़ानुल मुबारक अभी तकरीबन रात के 1 बज रहे हैं, तो इस टाइम अगर मेरे पास, मैं इस टाइम अगर हो जाऊं साहिब निसाब, यानी मेरे पास इतना माल आ जाए कि मैं साहिब निसाब आ जाऊं, या तो मुझ पर उस वक्त ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। हाँ, मैं ज़कात ले नहीं सकूँगा। फिर यही पूरा 1 साल मेरे ऊपर गुज़रे, अगले साल मैं देखूँगा अपना इसी टाइम 6 रमज़ानुल मुबारक को रात 1 बजे कि भाई क्या मेरे अभी वही कंडीशन है मेरी कि मैं साहिब निसाब हूँ तो मेरे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, अब मुझे ज़कात देना वाजिब है। ज़कात किन किन को दी जा सकती है, इसके अल्लाह तबारक व तआला ने 8 मसारिफ़ बयान किए हैं। इंशाअल्लाह वो भी आपके साथ ज़िक्र करूँगा आखिर में। तो आप अपने माल की ज़कात निकालेंगे। ज़कात किसके ऊपर? अब देखा जाए तो सोने का रेट कितना है? सोना तकरीबन 1,20,000 रुपये का तोला चल रहा है और चांदी 1300-1400 रुपये की तोला चल रही है। तो अब ये तो रेट का काफ़ी फ़र्क हो गया। तो अब हम देखेंगे कि अगर आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ सोना है तो आप सोने के निसाब को देखेंगे, यानी जब तक 7.5 तोला सोना नहीं हो जाता तो आप उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। और अगर 52.5 तोला चांदी की कीमत आपके पास आ जाती है तो आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। अगर सोना चांदी मिक्स है या कुछ करेंसी भी है, कुछ प्राइस बॉन्ड्स भी हैं, सोना भी है, चांदी भी है, तो फिर आप देखेंगे 52.5 तोला चांदी की कीमत। अब इसके जो मुख्तलिफ़ मसाइल हैं, मैं जो बीच में इजमालन छोड़ कर जा रहा हूँ, इनके लिए आपको दारुल इफ्ता की तरफ रुजू करना पड़ेगा। असल हमारा क्या था मौक़िफ़, वो ये कि मैंने उभारना है आप लोगों के, आप ज़कात दीजिए, इससे भागिए नहीं, कि आप खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इस काबिल बनाया कि आप ज़कात अदा करें। देखिए, टैक्सेस, 3 टैक्सेस के बारे में जो मोटे मोटे होते हैं, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, इसके अलावा भी बहुत सारे टैक्सेस हमसे जबरन लिए जाते हैं। हम देना नहीं चाह रहे होते फिर भी लिए जाते हैं। कोई होता है 17%, कोई 30%, कोई 5%, कोई इससे भी ज़्यादा, तो हम वो फिर भी दे रहे होते, कहते हैं यार मजबूरी है, देना पड़ता है। ज़कात उस टैक्स से ज़्यादा ज़रूरी है, और है कितनी? 2.5%, यानी 100 रुपये में से 2.5 रुपया ज़कात और 100 रुपये में से 97.5 आपके। अगर इसको हम मिसाल लें, 40 में से 39 आपके, सिर्फ एक अल्लाह तबारक व तआला का ज़कात का, तो यार ये कौन सा मुश्किल है निकालना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मैंने ये देखा है कुछ लोगों को, कि यार ज़कात देनी पड़ेगी यार, छोड़ो यार ये खा पी के ख़त्म करो, ज़कात देनी पड़ेगी यार, सोना बेचो घर ले लो, ज़कात देनी पड़ेगी यार, ये कर लो, ज़कात देनी पड़ेगी यार, कुछ भी ऐसा बहाना कर लो कि ज़कात देनी ना पड़े, हमें बड़ा भारी पड़ता है यार। 2.5% है सिर्फ,
اگر آپ کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے تو اس کا صرف 2.5 لاکھ روپیہ یہ آپ کے اوپر بھاری پڑ رہا ہے. وہ صحیح ہے جو آپ سے جبرن ٹیکس لے لیا جاتا ہے. کتنا 17%. اگر 1 کروڑ ہو تو 17% میں سے آپ کا کتنا 17 لاکھ تو گیا. 13% ہے تو 13 لاکھ تو گیا. 5% تو 5 لاکھ تو گیا. صرف 2.5% آپ کو نکالنے میں مشکل ہو رہا ہے. اور پھر اس کے انعامات الگ ہیں جو اگر آپ یہ دیتے ہیں تو اس کے انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الگ ہیں. اب جو لوگ نہیں دیتے یہ ان کے بارے میں ذرا سنیے گا, پھر آپ بچیں اس سے کہ آپ چاہیں گے کہ آپ اس طرح کا آپ کو عذاب ملے. اس کو پھر آپ دیں, زکوٰۃ دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو آپ مال رکھ کے نہ بیٹھیں, آپ اس کی میل نکالتے رہیں, اس کا زکوٰۃ نکالتے رہیں. تو ایک بات یہ یاد رکھیے گا, جو زکوٰۃ دیتا رہتا ہے نا اس کا مال ہر سال بڑھتا ہی رہتا ہے. یہ نہیں دیکھا کسی کو دیکھا ہے کہ بھائی 10,000 دیتا تھا زکوٰۃ تو اگلے سال اس کی 15,000 ہوتی ہے, اس سے اگلے سال 20,000 سے بڑھتے ہی جاتی ہے اس کی زکوٰۃ. تو عذاب بات کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے جو لوگ سونا چاندی جمع کر رکھتے ہیں اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہے, یہ 10ویں پارے سورۃ توبہ کے اندر ہے. والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم. تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. اب عذاب کیا ہے اگلی آیت سنیے. یوم یحما, یوم سے مراد قیامت کا دن ہے. یحما علیہا فی نار جہنم, اسے تپایا جائے گا, یعنی سونا چاندی کو پگھلایا جائے گا, گرم کیا جائے گا, تپے گا وہ جہنم کی آگ میں. فتقوا بہا, پھر اس کے ذریعے داغا جائے گا. ابھی ہمیں کوئی گرم پانی یہاں پہ ٹچ ہو جائے کیسا جلتا ہے. گھر کی عورتیں اگر کوئی کام کر رہی ہوں, کچھ فرائی کر رہی ہوں, اچھل کے آ جائے, تیل لگ جائے, کیسا جلد ہوتی ہے اور کیسا نشان رہ جاتا ہے. یہ میٹل اگر کبھی آپ کے کوئی گرم چیز پکڑ لی ہو آپ نے, میلٹنگ پوائنٹ پہ نہیں آئی ابھی, وہ صرف گرم ہوئی ہے تو کیا حالت ہوتی ہے آپ کی. اسی طرح اگر کوئی جو لوگ لوہے کے کام کرتے ہیں یا کبھی پگھلا ہوا ہلکا سا ٹچ ہو جائے تو کیا حالت ہوتی ہے. سونے کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ الیکٹرسٹی کا بہت اچھا کنڈکٹر ہے, اسی طرح چاندی بھی, تو یہ گرم بھی زیادہ ہوتا ہے. جب یہ پگھلا ہوا ہوگا تو اس کے ٹیمپریچر کا لیول کیا ہوگا. پھر فتقوا بہا, اس کے ذریعے داغا جائے گا, یعنی اس کو گرم کر دیا جائے گا, اتنا ہو جائے گا. پھر اس کو لگائیں گے جباہہم, پیشانیاں, یہاں داغا جائے گا پیشانیوں پر. وجنوبہم, کروٹیں داغی جائیں گی. وظہورہم, اور پیٹیں داغی جائیں گی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا, یا عذاب دینے والے فرشتے کہیں گے فذوقوا, تو چکو, ما کنزتم لانفسکم, ھذا ما کنزتم لانفسکم, یہ ہے جو تم نے جمع کیا تھا اپنی جانوں کے لیے, تو لگاؤ اپنی جانوں پہ. فذوقوا ما کنتم تکنزون, تو سنا آپ نے. یہ سورۃ توبہ کی آیات ہیں. اسی طرح سورۃ توبہ کے اندر اس کے مصارف بھی بیان کیے گئے ہیں, تو وہ میں آپ کے ساتھ تھوڑا آگے چل کے ذکر کرتا ہوں. لیکن یہ عذاب آپ نے سنا, اس سے بچنے کے لیے صرف 2.5% تو ہے. اس میں کیا جاتا ہے دینے میں. لیٹ سپوز آپ سمجھے کہ آپ ایک مالدار آدمی ہیں, سوچے ذرا اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے. ایک بندے کو آپ, اس کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, اس کے بعد آپ اسے اٹھائیں, اسے رہنے کے لیے گھر دیں, پہننے کے لیے اچھا کپڑا دیں, اس کی ضرورت کے لیے اس کو مال بھی دیں, اتنا مال دیں کہ وہ اس کی تمام ضروریات پوری ہو جائیں, اور اس کو اس کی ضروریات سے علاوہ بھی دیں. اور پھر ایک وقت آئے آپ اس کو بولیں کہ یار یہ تمہاری ضرورت جو ہے وہ تو تم اپنے پاس رکھو, کہ جو ایکسٹرا ہے تمہارا اس میں سے مجھے نا 40 حصے کرو, صرف 1 حصہ دے دو, اور وہ منع کر دے. آپ کو کیسا لگے گا, کیا کہو گے آپ اس کے بارے میں. اس کو آپ سب کچھ چھین نہیں لوگے واپسی. تو ذرا سوچئے, جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے, جس پروردگار نے آپ کو آنکھیں دی, منہ دیا, زبان دی, ناک دی, کان دی سننے کے لیے, ہاتھ دیے پکڑنے کے لیے, ٹانگیں دی چلنے کے لیے, دماغ دیا سوچنے کے لیے, دل دیا, سب کچھ دیا, ایک خوبصورت سی آپ کی صورت بنائی, آپ کو کپڑے دیے پہننے کے لیے, رہنے کے لیے گھر دیا, اچھے لوگ دیا آس پاس کے, آپ کو سب سے بڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا, اور وہ آپ سے کہے کہ یار سب کچھ لو, اس کا بھی حساب نہیں کچھ, لیکن جو تمہیں میں نے ایکسٹرا چیزیں دی ہیں, تمہاری حاجت اصلیہ کے علاوہ جو چیزیں ہیں, اس کے اندر سے 40 حصے کر کے مجھے 1 حصہ دے دو, اور آپ اسے منع کر رہے ہوں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس قدر بری لگے گی یہ بات آپ کی. سوچئے گا ذرا آپ اس کو.
اور بہت سے لوگ ایسے بھی آتے ہیں کہ کچھ عرصے پہلے ایک دوست تھا، انہوں نے کہا کہ یار ہم مجھ سے ایک لوگ مسئلہ پوچھنے آئے، کچھ نوجوان لڑکے تھے، کہتے ہیں یار ہمارے پاس 60 لاکھ کی گاڑیاں پڑی ہوئی ہیں، 60 لاکھ روپے پڑے ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی گاڑیاں لے لوں، 2 گاڑیاں آ جائیں گی، زکوٰۃ تو نہیں دینی پڑے گی نا پھر۔ میں نے مائنڈ دیکھا یار زکوٰۃ دینے کے لیے، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یار 60 لاکھ کی کتنی زکوٰۃ بنے گی آپ کی؟ 1.5 لاکھ روپیہ، ہاں 1.5 لاکھ روپے زکوٰۃ کے لیے دیتے ہوئے کیا جا رہا ہے؟ اگر آپ گاڑی خریدنے جاؤ گے تو 70% آپ سے ٹیکس مانگنے آ جائیں گے وہ۔ تو سوچیں ذرا، سوچیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم سب زکوٰۃ دینے والے بن جائیں اور ان کے مستحقین تک پہنچائیں۔ آج کل پیشہ ور بھکاری بہت آ چکے ہیں، تو ان سے بچیے۔ ایسے آپ کو بیوقوف بنائیں گے نا یہ کہ آپ بس سمجھیں گے کہ یار یہ بہت زیادہ ضرورت مند ہے، اس کو دے ہی دو۔ آپ کبھی کبھار اس کو زکوٰۃ کے پیسے اٹھا، ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں زکوٰۃ دے دو، صدقہ دے دو، فطرہ دے دو، بس ان کو چاہیے ہوتا ہے مال۔